आदाब नाजरीन, अब हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अहाते में हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो धरना हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये स्टूडेंट्स का है। ये कोई पॉलिटिकल धरना नहीं होता। ये यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और पीजी के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं और पीएचडी करने वाले भी हैं और पूरे काबिल तरीन लोग यहाँ पर हैं। और इनकी शिकायत ये है कि रियासती हुकूमत की नज़र मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर है। इसी वजह से कलेक्टर ने एक शोकाज नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि आप 50 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसके शोकाज नोटिस भेजी गई है। एक इंटेंशन ये हो सकता है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको वापस कर दिया जाए। ये ख़ास बात सोचने वाली बात है, क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी 1995 में सैंक्शन हुई थी। 200 एकड़ ज़मीन यहाँ पर अलाट हुई थी। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जंगल बियाबान था और यहाँ पर लोग आने को डरते थे। अब जिसमें 150 एकड़ ज़मीन हुकूमत कहती है कि 150 एकड़ ज़मीन आपने इस्तेमाल की है, 50 एकड़ खाली है, तो ये लोग नहीं चाहते कि इनकी ज़मीन वापस की जाए। वाजबी बात है कि क्यों एक बार अलाट होने के बाद वापस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट बूम पर है। 150 करोड़ रुपये पर एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, इसके अतराफ में, यूनिवर्सिटी के अतराफ में। और यूनिवर्सिटी के सामने बहुत अच्छे बड़े बड़े वेंचर्स भी आए हुए हैं और साइड में आउटर रिंग रोड है। एकदम क्या बोलना चाहिए, सोने की कीमत रखती है ज़मीन। तो इसी वजह से, और ये भी कहा गया है, पिछले दिनों असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी ने जब सवाल उठाया था, उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल वालों को भी एक नोटिस दी गई है। वो बिजनेस स्कूल यानी कि बिजनेस यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर है, गच्चीबौली में है, तो उनको भी नोटिस दी गई है। तो यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जब मालूमात की तो हमें पता चला कि यहाँ के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने कलेक्टर को जवाब दे दिया है कि हमें 2 महीनों के वक्त दिया जाए और हम भी सर्वे करेंगे, हम भी पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ज़मीन खाली है। और हमारे कई प्रोग्राम्स, कई डिपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो पेंडिंग है, उसका भी हम सर्वे कराते हैं CPWD से, और उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यही वजह है कि ये जो टेंशन बिल्डअप हो रहा है, और इन लोगों ने आज कसम खाई है कि हम 1 इंच भी ज़मीन हुकूमत को लेने नहीं देंगे। आइए इनके साथ शामिल होते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं ये लोग, और हम आपको पूरा सैर करा के दिखाते हैं। बताइए आप, इस यूनिवर्सिटी में कहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन है? अगर है भी तो क्या ये वाजिबी है कि वापस उसको हुकूमत के हवाले किया जाए? हमारा आपका सरकारी जागीर नहीं, हमारा आपका सरकारी जागीर। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मानू को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तालीम बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐनुल हसन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ऐनुल हसन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तालीम बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तालीम बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लैंड चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेलंगाना सीएम मुर्दाबाद, तेलंगाना सीएम सरकारी जागीर नहीं, मुर्दाबाद। रेवंत रेड्डी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तालीम को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तालीम को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लैंड चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लैंड चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म करो। डूब मरो, डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। बंद करो, बंद करो।
50 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो अनयूज्ड लैंड है और उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है कि ये अनयूज्ड लैंड है। तो जवाब ये मांगा गया है कि 7 दिन के अंदर मानव एडमिनिस्ट्रेशन ये जवाब दे कि क्यों इस लैंड को सरकार एक्वायर ना करे। ये एक सरकारी प्रॉपर्टी है और ये अनयूज्ड लैंड है, तो सरकार इसका बेहतर इस्तेमाल करेगी, ये उनका दावा है। ऐसा इस पे एक तो ये सितम है कि सरकार ने नोटिस जारी किया है, बालाए सितम इस पे और ये है कि हमारे ऑनरेबल रजिस्ट्रार ने 1 जनवरी को इसका रिप्लाई दिया है। और शोकॉज नोटिस का रिप्लाई कैसे देते हैं, अगर वो हमसे पूछ लेते तो हमें तजुर्बा है, हम बताते हैं, आप देते रहते हैं हमें, हम शोकॉज नोटिस का जवाब भी लिखते हैं रोज़। तो शोकॉज नोटिस का उन्होंने जवाब लिखा है कि मालिक 2 महीने का वक्त दीजिए, 7 दिन में नहीं बता पाएंगे कि हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। इनके पास प्रोजेक्ट्स होते तो आज वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जारी होते। यहाँ इस लैंड का यहाँ पिछले 3 साल से एक ऐसी चीज बनाने पे सारी एनर्जी और सारा पैसा लगाया जा रहा था जिससे सिर्फ वाइस चांसलर साहब लुत्फानंदोज हो सकते हैं, और वो था यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया, एक तालाब बनाया गया वाइस चांसलर लॉज के बराबर में, जिससे वो दिन और रात लुत्फानंदोज होते हैं। उनको ये तौफीक नहीं हुई कि मानू की जमीन पे जो हम कई सालों से डिमांड करते आ रहे थे कि हॉस्टल बनाइए, हम कई सालों से डिमांड करते आ रहे थे कि एकेडमिक ब्लॉक्स बनाइए, ऑडिटोरियम्स बनाइए, लेकिन उनका जहन जो जेएनयू से निकला हुआ जहन था, उसने क्या सोचा कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पॉन्ड बनाया जाएगा, और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी सारा पैसा उसमें लगाया। और आज हालत ये है कि हमारी 50 एकड़ की ज़मीन जो है वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे है। इस पूरे पैटर्न को भी समझने की ज़रूरत है। ये पैटर्न एचसीयू से शुरू नहीं हुआ है, एचसीयू से पहले भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे इसी तरह गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बड़ी लैंड को नगर निगम ने एक्वायर किया, उस पर अपना बोर्ड लगाया। तो ये सिर्फ मानू का मसला नहीं है, इसको आप लार्जर क्वेश्चन के तौर पे देखिए कि ये सरकार, चाहे स्टेट की सरकार हो, चाहे ये सेंट्रल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये सब यूनिवर्सिटी लैंड को सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट और रियल एस्टेट की नज़र से देखते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ की ये लैंड, यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं और क्या हो रहा है, यहाँ पे सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो इन्हें समझना पड़ेगा और हमें समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान में पब्लिक एजुकेशन का आइडिया रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं था। हिंदुस्तान में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जब बनाई जा रही थी, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, उसमें ये बताया गया कि हमारा मकसद यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। हम आपको कमा के नहीं देंगे कि आप हमारे पैसे से जो है एमएनसीज बनाइए और यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट चलाइए। ये तालीम गाहें हैं, ये दरसगाहें हैं। यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने की नज़र से देखना इस यूनिवर्सिटी पे को बुरी निगाह से देखने के जैसा है। शुक्रिया उन लोगों से अलग होने के लिए जो आज भी अपने कमरों में बैठ करके नॉन सीरियस कंटेंट देख रहे हैं। शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए और उनसे अलग होने के लिए कि जिनके पास करने की बहुत बातें हैं, लेकिन जब अमल के लिए उन्हें पुकारा जाता है, जब किसी मुसीबत में उन्हें पुकारा जाता है, तो उनके पास कुछ नहीं होता है। इसी यूनिवर्सिटी में रक्स करवाइए तो हजारों की तादाद होगी, फूड फेस्ट लगाइए तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग मौजूद होंगे। आज यूनिवर्सिटी की जमीन पर 50 एकड़ जमीन पर एक रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला चीफ मिनिस्टर यहां पर निगाहें डाल रहा है ताकि पीछे वाले बैक गेट से उस पूरे रोड का यूटिलाइजेशन करके वो यहां दूसरी तरह की चीजें कर सके। हमने पहले ही बताया कि ये रेवेन्यू जनरेट करने की जगह नहीं है। यूनिवर्सिटीज और कैंपस इंसान बनाते हैं, अच्छे इंसान बनाते हैं, माशरे को लीड करते हैं। तुम यहां अपनी बिजनेस की निगाहें मत डालो। और अगर बीआरएस ने इस मसले को उठाया है, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कहूंगा कि जब तक उनकी हुकूमत रही उन्होंने उस पर ऐसी निगाहें नहीं डाली। आप हुकूमत में आए हैं तो लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल खेलिए, यहां की जमीन पर इस तरह की निगाहें मत डालिए। आपसे यहां के मसाइल नहीं हल हो रहे तो आप अपनी टीम के साथ वो काम करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा, हाथ में संविधान लेकर के दिखाने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, अल्पसंख्यकों के रक्षक खुद को बताने वाले, एचसीयू में जब हमला होता है तो लबों पर ताले पड़ते हैं।
مانو پر جب شوکاز آتا ہے تو محبت کی دکان نہیں کھلتی ہے. ایسی محبت کی دکان نہیں چاہیے ہم کو. میں نے بار بار کہا ہے ہر پروگرام میں کہ اس ہندوستان میں اپوزیشن نہیں ہے, وپکش نہیں ہے. یونیورسٹیز میں پڑھنے والے سیریس طلبہ اصل اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا, عمر اور شرجیل اگر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں تو انہوں نے اپوزیشن کا رول پلے کیا تھا, آج وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں. کوئی پارٹی اپنا مفاد لے کر کے آگے ہٹ جائے گی. ہمیں اور آپ کو اس زمین کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے روکنا ہوگا. میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. جب شوکاز آیا میرے دل میں یہ خیال سب سے پہلے آیا کہ شاید کہ میرے اساتذہ اٹھیں گے اور بولیں گے کہ یہ غلط ہے, مانوٹا ایکشن لے گا, بتائے گا, اویئرنیس کریٹ کرے گا. لیکن سناٹا تھا. میں نے سوچا میوا کی طرف سے کچھ آئے گا, سناٹا تھا. میں نے سوچا اس کیمپس میں 12 گروپ ایکٹیو ہیں, شاید کہ کوئی کال دے گا, بتائے گا کہ ہم زندہ ہیں. لیکن سناٹا تھا. اس کے بعد جو کوششیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی لڑائی کو تعداد سے مت تولیے گا. چند لوگوں کی محنت سے آج پوری یہاں کی حکومت بیک فٹ پر ہے. صبح سے لے کر کے اس وقت تک یہ کوششیں رہیں کہ آپ پیچھے ہٹیے. یہاں کے ایڈمن پر پروٹیسٹ بنایا گیا پریشر کہ آپ ان کو پروگرام مت کرنے دیجئے گا. تو ہم نے یہ بتایا کہ ہم پر کسی طرح کا پریشر نہیں چلتا ہے. آپ اگر کہیں گے کہ آپ ان کو پروگرام مت کرنے دیجئے تو ہم رک جائیں گے. ہم سچ بولتے ہیں, سچ بولیں گے. 2 لوگ آئیں گے تو بھی بولیں گے, 2000 آئیں گے تو بھی بولیں گے. ناظرین, اب ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایشو چل رہا ہے اس سلسلے میں بھی ہم نے کوشش کی جاننے کی, لیکن ابھی اس کا کچھ خلاصہ سامنے نہیں آیا. لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ شوکاز نوٹس جو کلکٹر صاحب نے دی تھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو کہ کیوں نہ 50 ایکڑ زمین جو استعمال میں نہیں ہے اس کو واپس کی جائے. جیسا ہم بتا چکے ہیں کہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کو 200 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی 1995 میں, اور اب گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس کے 200 ایکڑ میں 150 ایکڑ زمین استعمال ہوئی ہے اور 50 ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے. لہذا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ زمین واپس کر دی جائے. اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا آپ جانتے ہیں. حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں کوشش کی گئی تھی, اور ناکام ہونے کے بعد حکومت پھر ایک یونیورسٹی پر نظر ڈالی ہے, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. یہاں تک پتہ چلا ہے کہ انٹرنیشنل بزنس اسکول کو بھی نوٹس دے دی گئی ہے کہ وہ خالی زمین اپنی حوالے کرے. یہ نوٹسز کلیکٹرز کے ذریعے آتی ہیں, اور کلیکٹر کس کی سنتے ہیں آپ جانتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب محترم محمد مصطفیٰ سروری صاحب, جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے ماس کمیونیکیشن میں, اور ایک ایڈیشنل پورٹ فولیو بھی ان کا ہے پبلک ریلیشنز آفیسر, جو بہت سینئر صحافی بھی ہیں. ہم نے ان سے آج ملاقات کی, اور اتنی بہترین یونیورسٹی ہے, اس کی کارکردگی کے بارے میں آفیشیلی ان سے جانتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. تو سب سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیے. یونیورسٹی کا اتنا بیوٹیفل دکھ رہا تھا آتے وقت, کیونکہ حیدرآباد تو نہیں بلکہ ہندوستان کی بہترین یونیورسٹی لگ رہی ہے. اس میں کیا کیا ہے, کیا کیا چل رہا ہے, کتنے کورسز ہیں اور اسٹرینتھ کیا ہے, ذرا آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیے تو. بہت شکریہ خیم صاحب, آپ یونیورسٹی تشریف لائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے, آپ کے توسط سے یہ بات تلنگانہ کے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ شہر حیدرآباد میں ایک نیشنل یونیورسٹی ہے جو اردو میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہے. اور بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ یونیورسٹی 9 جنوری کو اپنے قیام کے 29 برس 29 ایئرس وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ آن کمنگ فرائیڈے. ابھی تک ہم نے لاکھوں بچے یہاں سے پڑھ چکے ہیں, لیکن تلنگانہ کے کم ہے, اس پر توجہ دینا ہے. فی الحال ہمارے پاس کیمپس میں 120 کورسز ہیں. جو سب سے سمجھیے کہ بیسک کورس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 8 پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ITI کا پلمبنگ کا ڈپلوما ہے.
यहाँ से लेके हमारे पास PhD तक 120 कोर्सेस, 19 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। पॉलीटेक्निक है हमारे पास, लॉ कॉलेज हमने 2 साल पहले शुरू किया जहाँ पर UG है, PG है, अब डॉक्टरल प्रोग्राम भी हम लॉ में प्रोवाइड कर रहे हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी को एक यूनिक स्टेटस है पूरे इंडिया में कि एक ऐसी इकलौती यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर मोड में, मतलब क्लासरूम की तालीम भी होती है और डिस्टेंस मोड में भी है वहाँ पर। तो हमारे पास रेगुलर मोड में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 6000 बच्चे एनरोल है, तकरीबन 6000 बच्चे हमारे कैंपस में फिल वक्त एनरोल हैं। और इसके अलावा डिस्टेंस मोड में 19 कोर्सेज हैं जिसमें 60,000 बच्चे जो उर्दू से तालीम हासिल कर रहे हैं वो लोग एनरोल हैं। और आपको एक खास बात बता दूं, इस साल हमने डिस्टेंस मोड में MBA थ्रू डिस्टेंस मोड भी शुरू किया है। और ये उर्दू में इकलौती यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड में MA का कोर्स शुरू कर रही है। तो ऐसी कई चीजें हैं। और मैं आपको चाहूंगा कि इस साल का आप कैलेंडर भी देखिएगा। हमने इस साल के कैलेंडर पे हमने अपने पास आउट बच्चों को हाईलाइट किया है। हमारे कैलेंडर पे 18 ऐसे चेहरे नजर आएंगे आपको जिन्होंने यहां से तालीम हासिल की, आज बैरून मुल्क भी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी वो कर रहे हैं, खानगी शोबे में भी वो काम कर रहे हैं। ये 29 साल की जो कहानी है ना, मैंने समझता कि वो हम जैसे 1 घंटे में भी उसको गिना सकते हैं। बेशक। क्या स्ट्रेंथ है अभी फिल वक्त मैं आपको बताया कि 5800 से ज्यादा बच्चे हमारे पास एनरोल हैं। पर जो आपके ये जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, हैदराबाद के अलावा कितने दूसरी रियासतों से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हर रियासत से, आप यूं छोड़ दीजिए, बाद एक रियासतें होती है, जैसे हरियाणा से था रिप्रेजेंटेशन, इस बार कम हुआ, पिछली बार गुजरात से था, इस बार कम हुआ। हिंदुस्तान की हर रियासत का बच्चा आपको यहाँ पर मिलेगा जी, जो यहाँ पर किसी ना किसी कोर्स या डिप्लोमा कर रहा है या PG कर रहा है या फिर रिसर्च कर रहा है। लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी है, लेकिन दिस इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, दिस इज फॉर एवरीबडी। मजहब से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, हमारे यहाँ गैर मुस्लिम तलबा भी हैं। शर्त यही है कि उर्दू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और वो कोई भी आ सकता है। और हमारे पास कई ऐसी मिसालें हैं जहां पर जो लोग मुसलमान नहीं हैं उन्होंने भी हमारे पास से तालीम हासिल की है। टीचिंग फैकल्टी में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन की जो नेशनल पॉलिसी होती है, बीइंग ए पब्लिक सेक्टर यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमें वो सारे पॉलिसियों का उसकी पासदारी करनी होती है और हम कर रहे हैं। और इतना खूबसूरत गुलदस्ता हमारे हैदराबाद में है, हुकूमत को चाहिए था कि इसको मजीद एनकरेज किया जाए। लेकिन अब मैं सुना कि कुछ नोटिस आई है आप लोगों को कलेक्टर की तरफ से। देखिए ऑफिशियली मैं इतना ही आपको बता सकता हूं कि हाँ हमें नोटिस आई है, और ये तो जो कोई भी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकता है, वहां पर हमने वो नोटिस, साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है वो भी वहां पर मौजूद है। जी, तो कहाँ पर है, मतलब आप भी कैंपस में आए हैं, आप सहाफ़ी हैं, चेक कर लीजिएगा कहाँ पर ज़मीन का ऐसा टुकड़ा 50 एकड़ का रखा हुआ है, वो आप चेक करिएगा, हमारी मालूमात में भी इजाफा हो। आपको हर जगह बिल्डिंग नज़र आएगी। मतलब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं, अलग अलग 19 डिपार्टमेंट है हमारे पास, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, अखामत खाने हैं, हॉस्टल्स हैं। तो कहाँ पर है मुझे तो उस चीज़ का कोई इत्तला नहीं। तो ये 50 एकड़ जमीन खाली है नहीं? मुझे तो नज़र नहीं आई। मैं पिछले 15 साल, तकरीबन 15 साल से ज़्यादा। फिर वो कौन सी जमीन वापस जा रहे हैं वो लोग? देखिए सरकारी जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उसमें मेरे हिसाब से उसे समझने की जरूरत है, कब हुआ था सर्वे। भाई सवाल तो भाई रिपोर्टर सुबह से पूछ रहे हैं हमारे को, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप कलेक्टर से सवाल करो ना कि भाई सर्वे कब हुआ था। भाई अभी जो नोटिस रिसीव हुई है यूनिवर्सिटी को वो भी पिछले साल की है। तो इस तरीके से सरकार काम करती है। तो पहली चीज वो उस बात का पता लगे ना कि भाई 50 एकड़ जमीन कहाँ पर ऐसी जो सो हमने छोड़ रखी है। क्योंकि हमारे जो पाइपलाइन में, जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहते हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब के जो वो है ड्रीम प्रोजेक्ट जो है यूनानी कॉलेज वो शुरू करना चाहते हैं, कई एक प्रोग्राम है। तो वैसी जमीन है तो फिर हमें भी उसका मतलब इल्म होना चाहिए। 1995 में जब चंद्रबाबू नायडू ने इसको कायम किया था यूनिवर्सिटी को, तो आजू बाजू सारा खुला मैदान था, जंगल था ऑलमोस्ट। तो जब तो किसी की नजर नहीं गई यहाँ पर इतनी जमीन होगी, उतनी जमीन होगी। अब मैं सुना कि आजू बाजू बहुत खूबसूरत वेंचर आ गए हैं, तो आपकी जमीन जो है 150 करोड़ पर एकड़ बिक रही है, आपके आजू बाजू की जमीन। शायद वही वजह है कि हमारे को जो है आपकी जमीन की जरूरत पड़ रही होगी अब। देखिए आपके हाथ के 5 उंगलियां जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें से 5 उंगली होती बहुत एक्टिव होती, ठीक है। तो ये छोटी उंगली जो है कम काम करती, तो ऐसा करेंगे हम ऑपरेशन करके इसको निकाल देंगे।
تو تعلیمی آپ کو سمجھنا ہے, جب بنانے والے نے ہاتھ میں 5 انگلیاں دی ہیں تو ہر ایک انگلی کی کچھ نہ کچھ ضرورت ہے. یہ تعلیم, حیدرآباد کو سٹی آف یونیورسٹیز بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ تو اس میں جو سینٹرل یونیورسٹی, جیسے انگلش اینڈ فارن لینگویج کی یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی ہے, حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ہے جو ہمارے پڑوس میں 5 کلومیٹر دور ہے, ایسے ہی یہ بھی یونیورسٹی ہے. تو اب یونیورسٹی سے ریونیو مار کھا رہا یا یونیورسٹی کی زمین کو بیچ کے کرتے, تو وہ حکومت کی ترجیحات ہونی چاہیے. تعلیم, بلکہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے ہمیں اور زمین الاٹ کی جانی چاہیے. ہمیں ڈگری کالج ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے ہمیں جگہ چاہیے. یونانی کالج ہم شروع آپ نے کلیکٹر کو لکھا ہم کو اور زمین چاہیے. اچھا نہیں, میں چونکہ یونیورسٹی کا پی آر او ہوں تو میں جو ہمارے پروگرام اور پالیسی اسی یونیورسٹی کے بڑے لوگوں نے لکھا نہیں, یقیناً لکھا ہوگا. مجھے اس کا مطلب راست یا فیکٹ جو ہے میں نہیں بتا سکتا. مطلب مجھے علم نہیں ہے, مجھے اتنا ہی علم ہے جو نوٹس کا ہم جواب دیے ہیں. 2 مہینے کا وقت ہم نے مانگا ہے. اس میں یہ ہے کہ 2 مہینے کا وقت کیوں مانگا ہے, تو ہم اسٹیٹ گورنمنٹ کے اس میں نہیں ہے, وی رپورٹ ٹو دی دہلی گورنمنٹ. اینڈ ہماری جو ایجنسیز ہوتے ہیں, چاہے کالج آف ٹیچر ایجوکیشن کھولنا ہو, چاہے ہمیں انجینئرنگ کا کالج کھولنا ہو, AICTE, یہ سارے ایجنسیز دلی میں ہیں. اور پھر ہمارے ہاں کی جو تعمیرات ہوتی ہیں CPWD سے ہوتے ہیں, تو سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو ہے. تو ان سارے چیزوں کا اسٹیٹس آج درخواست دیے, کل اس کا جواب نہیں آتا. پھر ریاستی حکومت کیسے دخل دے سکتی ہے اس میں؟ تو یہ سوال آپ کو جو ریاستی حکومت کے, آپ ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے پوچھیے, آپ جو متعلقہ وزیر ہیں, یا اگر چیف منسٹر کا فیصلہ ہے تو چیف منسٹر سے پوچھیے. کلیکٹر کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہوگا. نہیں, دیکھیں اس میں نوٹس میں جو بتایا گیا ہے کہ بھئی سروے کیا گیا, تو سروے کب کیا گیا تھا بھئی؟ سروے کب کیا گیا تھا؟ اب سروے ہونا چاہیے نا بھئی, سروے کب. اور ایک چیز تعلیمی ادارے کو میں آپ کو بتایا نا کہ تعلیمی ادارے کے لیے جو چیز دی گئی ہے نا, تو وہ ترجیحات معلوم ہوتی ہے گورنمنٹ کی پریورٹی کیا ہے. کیا گورنمنٹ تعلیمی اداروں کو بھی بیچ کر ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ طے کرنا ہوگا. سوال وہی ہے. نہیں, وہ طے کر لینا ہوگا بھئی جو حکومت آئی ہے اس کی پریورٹی کیا ہے. بھئی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب یہاں کی دوسری زبان بھی, بھئی آپ کے ریاست تلنگانہ میں جو دوسری سرکاری زبان ہے اردو ہے, ٹھیک ہے, تو یہ یونیورسٹی پہلے تو ریاستی دائرے کار میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب جو ان کو قانونی چارجوئی کرنا ہے وہ کریں گے, اور ہمیں جو کرنا ہے جتنے بینگ ہے, مطلب سینٹرل یونیورسٹی کے جو ہمارے اختیارات ہیں, لازم بات ہے اس کو یونیورسٹی اپنے طور پر پورا کرے گی. جی, تو ناظرین, یہ یونیورسٹی اتنی اچھی مانی جاتی ہے کہ چند برس پہلے شاہ رخ خان کو یہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تھی, سپر سٹار شاہ رخ خان. تو شاہ رخ خان خود یہاں پر آئے تھے, اور یہاں تک کہ ظفر شریش والا بھی یہاں کے چانسلر ہوا کرتے تھے. اتنی زبردست یونیورسٹی ہے اور بہت نام ہے اس کا, ساری دنیا میں ہے نام, ہندوستان میں ہی نہیں. اب یہ جو چل رہا ہے تنازع 50 ایکڑ کا, 50 ایکڑ زمین تو یہ لوگ بولتے کہ ہے ہی نہیں, تو پھر کہاں سے لائیں؟ بلڈنگاں توڑ کے دینا کیا 50 ایکڑ واپس؟ تو اس کا جواب جو ہے وائس چانسلر نے دیا ہے نوٹس کا. اس میں انہوں نے کلیکٹر کو لکھ دیا ہے صاف طور پہ, کائنڈلی گیو اس 2 months ٹائم ٹو سبمٹ اے ڈیٹیل رپلائی ٹو یور نوٹس ایز وی آر ویٹنگ فار ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ آف ویریس بلڈنگس پروجیکٹس فرام CPWD حیدرآباد. تو مطلب یہ پورے بلڈنگوں کی رپورٹ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ تو یہ بچا تو تمہارے کو بتائیں گے. کیا مذاق ہے یہ؟ آپ کا تعلق ہے ہی نہیں, آپ نے الاٹ ہی نہیں کیا, سینٹرل گورنمنٹ سے تعلق ہے اس یونیورسٹی کا, اور آپ بول رہے ہیں کہ 50 ایکڑ زمین آپ کے پاس استعمال میں نہیں ہے, واپس کرو. کیوں بھائی؟ کوئی دوسری جگہ دیکھو نا. اور انٹرنیشنل بزنس اسکول کے بارے میں بھی اکبر الدین اویسی نے اٹھایا تھا سوال اسمبلی میں کہ ان کو بھی نوٹس دی گئی ہے. اس سے پہلے جب حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں سیم سچویشن تھی, وہاں پر تو کام بھی شروع ہو گیا تھا, میدان صاف ہو رہا تھا, تو وہاں پہ جب بچے لڑنے لگے, باہر آ گئے, پروٹیسٹ کرنے لگے, تو وہاں پر روک دیا گیا, وہاں فیل ہو گئے. تو اب یہاں مسلمانوں کی جائیدادوں کو تو کھا گئے پورے. اب دیکھیے آپ, گٹلا بیگم پیٹ ایک دن کا دولہا بولے ایسا اظہر بھائی جو ہے دنیا کا پکار لیے, اس کے بعد پھر کوئی بھی نہیں جا رہا گٹلا بیگم پیٹ. ایسے ہی ہو رہا ہے ہر طرف. یہ آخر کب تک چلے گا؟ تو ناظرین بنے رہیے ہمارے ساتھ, بہت جلد ملتے ہیں, دیکھتے رہیے ٹی نیوز.